केटीसी कर्मचारी आणि ड्रायव्हरांच्यो मागण्यो जाग्यार घालपाचे उतर मुख्यमंत्र्यांनी दिला। सोमारा ते विशींचो करार करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगला। देखून सध्या पुरते आंदोलन स्थगित करतात, कर्मचाऱ्यांनी सांगला। कदंबा येरादारी महामंडळाच्या प्रश्नाचेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर केटीसी कर्मचारी संघटनेन पत्रकार परिषद घेतली। सोमारा बसके उपरांत मुख्यमंत्री सावंत आणि केटीसीएल व्यवस्थापन हांचे मदीं कबलात जातली खंय, जातूंत 7वो वेतन आयोग चालीक लावप, 34 म्हयन्याची थकबाकी दिवप अशा करारांचेर मुख्यमंत्री सय करपाचो आसा। सुहास नायकान सांगले, पळयात। तांची हजेरी हांगा आसा। कांय ठरावीक मागण्यो आसल्यो आनी त्यो मागण्यो आमी तुमचे पर्यंत कळीत केल्ल्यो आसा, पण परतून हांव तुमकां सांगता की आमची प्रमुख मागणी आसली की कदंबा कॉर्पोरेशनाचे अस्तित्व गोंयच्या स्टेटीन कायम उरपाक जाय। कदंबा कॉर्पोरेशन हे कॉर्पोरेशन कांय सामाजीक ध्येय आनी उद्दिश्ट दवरून स्थापन केल्ले आनी ते कॉर्पोरेशन कशें शाश्वत दवरपाक जाय आनी ह्या कॉर्पोरेशनान काम करपी जे कामगार आसात, जे एम्प्लॉईज आसात, तांच्यो नोकऱ्यो शाश्वत कश्यो दवरपाक जाय त्याच्या खातीर हो धरणा प्रामुख्यान आशिल्लो। कित्याक तुमी जाणात की सरकारान 150 बसीस स्क्रॅप केल्यात आनी नव्यो बसी अजूनही घेवंक ना। सो आमची प्रमुख मागणी आसली की नव्यो बसी घेवन जे इंटरस्टेट रूट्स आसात, जे प्रॉफिट मेकिंग रूट्स आसात, जे गोवा शिर्डी, गोवा बॉम्बे जावं कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका गोवा, महाराष्ट्र गोवा खूबशे रूट जे प्रॉफिट मेकिंग आसा त्या रुटांक चालना दिवपाक जाय आनी त्या बसत हो धरणा आसलो। ही प्रमुख मागणी आसली काय, कित्याक खुबशे लोक जेन्ना पब्लीक आमकां विचारता की अरे तुमकां तुमच्याच मागण्यो जाय, आमी म्हणलें ना, आमची प्रमुख मागणी आसा की हें कॉर्पोरेशन जिवंत दवरपा खातीर, ह्या कॉर्पोरेशनाक जे काम करपी आसा तेंच्यो नोकऱ्यो सांबाळपा खातीर हो धरणा आसलो। सो गोंयचो मुखेलमंत्री आमकां काल आफून व्हेले। मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगला की इमिजिएटली ऑन मंडे the management of Kadamba will sign an agreement with the Kadamba employees union आणि ह्या एग्रीमेंटान 7th पे इम्प्लिमेंट जाला हे लिखित रूपान आमकां बरोवन दितले आनी त्याच बरोबर जो 7th पेचो एरियर्स आसा फ्रॉम 1/1/2016 टू ऑक्टोबर 2018 34 मंथ्साचो जो एरियर्स आसा ताजेर भौमानस मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगला कि this issue will be put up before the government finance department, and after the approval of the finance department the arrears will be released immediately. So that is also a good development and we thank the chief minister. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।